না গো দাদা, না গো। হাসনি তো? মজা করাচ্ছ না তো আমার? ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি সৈয়ারি মুভিটা দেখেছো? সৈয়ারা মুভি। ও বইটা নাকি দেখলে আহ, সব ছেলেরা মেয়েরা কেঁদে ফেলছে। কিরকম বই বলো তো? হলে বসে সবাই কাঁদছে। দেখোনি? ভালো করেছে দেখোনি। যারা যারা দেখতে যাচ্ছে তারা সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে বইটা দেখে। আমি দেখিনি দাদা, যেটা দেখিনি সেটা কেন বলবো দেখেছি? আমি দেখিনি। হ্যাঁ, তুমি তো ভালো সিরিয়াস কথা বলো। ও মা গো, ও মা গো। ও মা গো। संतोष राणा। हेलो दादा भाई, नमस्कार। बोलो संतोष राणा जी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताई, ताई। संतोष राणा ब्रो, 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 ब्रो। ओके, ओके। हर हर महादेव। संतोष राणा जी, आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं भी बंगाली हूँ। बंगाली पढ़ना नहीं आता है। आप बंगाली हो, बंगाली पढ़ना नहीं आता है? अच्छा, ये मैं बोलूँगा तो माना जा सकता है क्योंकि मैं नॉन बंगाली हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत बांग्ला पढ़ लेता हूँ। মানে আমি বাঙালি না হয়ে আমি বাংলা পড়িনি। তুমি বলছো বাঙালি হয়ে বাংলা পড়তে পারো না, এটা একটু অকওয়ার্ড লাগছে কথাটা। मैं भी বাঙালি হুঁ। হ্যাঁ, তাহলে বাংলায় বলুন, কোনো চাপ নেই। দাদা ভাই, তুমি বাংলায় বলতে পারো। আপনি কোথা থেকে দেখছেন আমার লাইভটা? संतोष राणा जी। चेन्नई से? अरे वाह, चेन्नई से। अब तो बहुत दूर से देख रहे हैं मेरा लाइव। হ্যালো, আমি 10 মিনিট থেকে ফার্স্ট টাইম আছি। হ্যাঁ।